दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करें। गुज़श्ता 8 माह से जारी पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट की सियासत, फेक प्रोपोगंडा, बेबुनियाद प्रोपोगंडा की सियासत, द्रोह गोई की सियासत, झूठ की सियासत, सब्ज़ बाग की सियासत का ख़ात्मा 26 नवंबर को हुआ। अगर आपको याद होगा तो ये एहतजाजी सियासत, ये जो एक इमरान खान न्याजी ने पीरियाडिकली जो ये एहतजाजी सियासत इसने शुरू की, तो अमर बिल मारूफ के स्लोगन के ऊपर उसके टाइटल से ये शुरू की और इसका अख्ताम हुआ हकीकी आज़ादी के स्लोगन या टाइटल से। तो पहले जितने भी इमरान खान न्याजी ने वो स्लोगन दिए, जो बयानिए बनाने की कोशिश की, जैसे अमर बिल मारूफ का था, तो वो आस्ता आस्ता वो सारे जो है ना वो फ्लॉप हो गए। तो ये हकीकी आज़ादी का जो आखिरी चूरन इमरान खान न्याजी ने जो बेचा था कि आप इस्लामाबाद आएँ तो ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं इनसे मैं आपको आज़ादी दिलवाऊंगा। और इसी हकीकी आज़ादी के ऊपर जब इन्होंने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया था 26 नवंबर को, उस वक्त पाकिस्तान के और इस्टेब्लिशमेंट का सिनेरियो डिफरेंट था। उस वक्त पर्दा स्क्रीन पर डिफरेंट कैरेक्टर थे। तो इमरान खान न्याजी ने इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती को भी मैं रोकूंगा, किसी भी कंट्रावर्शियल बंदे को जो कि इनकी मौजूदा हुकूमत हुक्मरानों की चोरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ देगा मैं उसको लगने नहीं दूंगा। उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, मगर ये हुकूमत ने उनके रावलपिंडी पहुंचने से पहले पहले तैनात कर दी और उस शख्स की तैनाती की जिसके गर्द इमरान खान न्याजी ने सुर्ख दायरा खींचा हुआ था, जनरल आसम मुनीर साहब। बस ये थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो खैर उनकी तैनात होगी, इमरान खान न्याजी ने जाना तो इस्लामाबाद था। तो ऐसे ही है जैसे कि उन्होंने टिकट उन्होंने जो है ना वो बेची, जो है ना उन्होंने मदीने की टिकट बेचकर वो कूफा की तरफ को ले गए सारे काफिले को। तो यही उन्होंने अपने इमरान के साथ किया। तो अमर बिल मरूफ का जब उन्होंने ये उसके नाम से जब ये अपनी मूवमेंट शुरू की, तो उस मूवमेंट के अंदर उन्होंने अमरीकी साइफर का बयानिया और अमरीकी साजिश और लोकल इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए, स्पेशली जनरल बाजवा और दूसरे कुछ की अफसर, तो उनको जो है ना ये इस साजिश का जो है ना लोकल मोरा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के अंदर ये सहूलत कर रहे हैं साजिश के। तो बाद में जब ये अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने जब उनके मुज़ाकरात चल रहे थे बैकडोर उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आरएफएल भी इसके अंदर कलीदी रोल प्ले कर रहा था जनरल बाजवा के साथ मुलाकातों के लिए। तो इमरान खान न्याजी ने फिर जो है ना उससे यू टर्न लिया कि उसने बोला कि हो सकता है कि मैं साजिश के बयानिए में मैं गलत हूँ। तो इसका मतलब है कि वो श्योर नहीं था। तो उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट किया अपने आप को। तो अब जब दोबारा जो है ना इस्लामाबाद ये रावलपिंडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं, तो इसी बयानिए को उन्होंने टाकी शाकी मारकर पॉलिश करके उन्होंने फिर जो है ना वो अवाम के सामने पेश कर दिया है। जैसे ईद पर पुरानी फिल्में रिलीज़ होती हैं ना शर्तिया नए प्रिंटों के साथ, तो उसी तरह उसने साजिशी बयानियों को भी नए प्रिंटों के साथ सेलिंग करने की कोशिश की है। तो हकीकी आज़ादी इमरान खान न्याजी लेने गए थे, इस हुकूमत को गिराने गए थे, ये मौजूदा असम्बलियों को डिज़ोल्व करवाने गए थे जिनका वो हिस्सा नहीं, जिनसे वो मुस्तफ़ा हो चुके हैं और मुस्तफ़ा होने से अब तक उन्होंने कोई भी खातर ख्वाह जो है ना वो कामयाबी हासिल नहीं की। हुकूमत का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, तो गिराने गए थे हुकूमत। तो मगर उधर ये एक बशारत देकर आगे एक अपनी असम्बलियाँ केपीके की और दूसरी पंजाब की और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियों से मुस्तफ़ा होने या असम्बलियाँ तोड़ने की वो उधर देकर आगे, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर कोई बंदा कोई ज़िद्दी बंदा जो उसकी अगर आप बात ना माने तो वो बोलेगा ये मैं खुदकशी कर लूँगा, अगर आपने मेरी बात ना मानी मैं नीला तोता खा लूँगा, मैं चूहे मार गोलियाँ खा लूँगा। तो इस तरह इमरान खान न्याजी ने भी किया कि हुकूमत ने इनको घास नहीं डाली
اور یقیناً جو گھاس نہیں ڈالی اس کے اندر، یہ ڈاکٹر نے اس کے پیچھے جو برین چل رہا تھا وہ آصف علی زرداری کا برین چل رہا تھا، اور راول پنڈی کی جو پریکٹس عمران خان نیازی نے کی، یہ وہ عمران خان نیازی کی بے بسی کی داستان کے ساتھ ختم ہوئی، مگر فتح ہوئی آصف علی زرداری کے ڈاکٹرن کی۔ تو عمران خان نیازی نے ادھر یہ اپنی ہی پاؤں پر کلاڑی مارنے کے لیے کہ میں اسمبلیوں سے استعفے دے دوں گا، یہ ان جگہوں پر جہاں پر ان کی حکومت ہے تو حکومتیں وہاں پر ختم کر دوں گا۔ عمران خان نیازی نے نعرہ تو مارا، مگر میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں میں نے ذکر کیا کہ یہ ان کا جو انہوں نے یہ چورن بیچا ہے یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ پنجاب کے اندر پرویز لائق کبھی بھی حکومت نہیں توڑے گا، کے پی کے اندر بھی اگر ان کا کوئی فارورڈ بلاک بن گیا، کیونکہ ان سے تنگ ہے، نکو نک تنگ ہے ان کے جو ممبران اسمبلی ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی فارورڈ بلاک بنا لیا یا یونیفیکیشن گروپ بنا لیا یا اس طرح اگر میجارٹی نے کوئی اپنا ایک علیحدگی اختیار کر دی تو محمود خان بھی بے بس ہو جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ محمود خان بھی اسمبلی توڑے گا۔ اور ایون کہ اگر انہوں نے یہ حماقت کر بھی دی تو اسمبلیاں توڑنے کی، لیٹ سے کہ اگر 1% ہم چانس یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اور پرویز لائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ اپنے ہی پاؤں پر یہ کلاڑی میں ماریں گے کہ جس طرح یہ سیاست کی دلدل میں یہ دسے ہوئے یہ مزید اس کے اندر یہ دس جائیں گے۔ تو اگر تو 6 مہینے سے زیادہ ٹائم ہوا جنرل الیکشن سے تو الیکشن ہو جائیں گے ادھر، نہیں تو نمبر تو پنجاب کے اندر تو نمبر پاس ہیں، جو اس وقت پنجاب کے اندر اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی، تو وہ سمپل میجارٹی کے ساتھ وہ ادھر حکومت قائم کر دیں گے، جس طرح یہ سینٹر میں حکومت بنی ہوئی ہے ادھر بھی حکومت بن جائے گی پنجاب کے اندر بھی، کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی بن جائے۔ اور اگر آپ یہ ریزائن کر رہے ہیں، آپ نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر کر آپ نے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو یہ یہاں سے ریزائن کر کے کیا بگاڑ دیں گے؟ اور کیا سندھ اسمبلی مراد علی شاہ یا پاکستان پیپل پارٹی سندھ کی حکومت ختم کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟ بالکل نہیں راضی ہوں گے، وہ اپنی اسمبلیوں کی مدد پوری کریں گے، کیونکہ آصف علی زرداری کا جو میں نے ڈاکٹرائن کا جو میں نے ذکر کیا کہ اس کی فتح ہوئی، وہ فتح اس طرح ہوئی کہ 2014 میں بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان نیازی نے 126 دن دھرنا دیا، جب اس کی پشت پر ظہیر الاسلام تھا، جنرل پاشا تھا اور جنرل اور پرویز کیانی تھا اس کی بیک پر، تو اس وقت بھی سیاست کی فتح ہوئی، آصف علی زرداری کی فتح ہوئی۔ میاں نواز شریف صاحب جو اندر کی خبر ہے وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے، مگر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو روکا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، اسمبلی کا سیشن بنائیں، جوائنٹ سیشن بھی ہوا، وہ لانگسٹ پاکستان کی ہسٹری میں سیشن وہ چلا۔ تو عمران خان نیازی کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیرالل چڑھایا، کیونکہ جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہوتا تو پھر یہ مارشل لا وغیرہ نہیں لگتا، تو اس طرح کی کوئی بھی حرکت انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اس وقت بھی عمران خان نیازی کو فیس سیونگ کے ذریعے نکالا گیا۔ تو ابھی بھی جب حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے بلایا تھا، اسلام آباد کو کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا کہ میں اسلام آباد میں اکٹھا ہوں گا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ شاید فیاض امید یا دوسرے تیسرے اس کی مدد کو آ جائیں، ان کا بندہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف لگ جائے، گورنمنٹ کو پریشرائز کر کر پھر میں اسلام آباد آؤں گا، اسلام آباد کر کے تو میں حکومت کو میں باندھ کر ماروں گا۔ تو مگر ہوا اس کے بالکل الٹ۔ تو عمران خان نیازی کا جو بھی یہ فلاپ ہوا ہے راول پنڈی کا شو، تو عمران خان نیازی کے حواری اس کی تعداد کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں، جی پورا پاکستان میں مڑایا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر اسلام آباد کے اندر 2 لاکھ بھی لوگ ہو جاتے ہیں اکٹھے، 1 لاکھ بھی ہو جاتا ہو، تو اس عمران خان نیازی نے اسلام آباد کی طرف مارچ کر دینا تھا، مگر یہ کہ وہاں پر بندے اکٹھے ہوئے ہی نہیں۔ مگر یہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بندے اکٹھے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کوئی بھی سیاسی موومنٹ ہوتی ہے اس کے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اس کے اہداف ہوتے ہیں، وہ چاہے حاصل ہوں یا نہ ہوں۔ اسلام آباد آنے کا عمران خان نیازی کا کیا ہدف تھا؟ یہ میں نے کئی دوستوں سے پوچھا جو عمران خان نیازی کے فالوورز ہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ اور کیا انہوں نے وہ ہدف حاصل کیا، یہ بھی سوال پوچھا، کوئی بھی نہیں بتا سکا، کیونکہ نہ عمران خان نیازی کے اندر کلیئرٹی تھی، نہ اس کے فالوورز کے اندر کلیئرٹی تھی، نہ ہی انہوں نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ اس طرح ہم نے پولیٹیکل ڈبیٹ کے اندر ہم نے کس طرح جانا ہے، کیونکہ یہ ایک فاسسٹ جماعت ہے جو کہ ایک واردات ہی ہے، واردات ڈالتے ہیں، لگ گئی
नहीं लगी तो ना लगी। तो इनकी ये वारदात ये लगी नहीं है, ये सियासत के ऊपर ये बहस करने की ये इनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं, ये बुरी तरह फ्लॉप होकर आए हैं। अभी इमरान खान नियाजी का जो सियासी मुस्तकबिल है वो मैं ऐसे उसको देख रहा हूँ जैसे किसी सियासी तालाब के ऊपर एक तैरती हुई लाश होती है इमरान खान नियाजी की, उससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं होगी। क्योंकि दिन ब दिन इमरान खान नियाजी का डाउनफॉल है, जैसे उसके ऊपर जो उसकी सियासत के ताबूत के ऊपर ताबूत पर जो आखिरी कील उसने इमरान खान नियाजी ने खुद ठोका है 26 नवंबर को इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर आकर और फ्लॉप शो कर कर और अपना कोई भी मुतालबा मनवाने की बजाय ये उल्टा जो है ना, ये उसने अपनी असम्बलियाँ ही तोड़ने की धमकी दे दी कि जहाँ पर हमारी हुकूमत है हम हुकूमतें तोड़ देंगे, असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी बंदे की, किसी ज़िद्दी की, किसी हट धर्म की बात ना मानी जाए तो वो मजमे में वो कहे अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दे और कहे मैं आग लगा दूंगा, ताकि मजमे के अंदर लोग जो है ना उसको रोकें, मना करें, भाई आग ना लगाओ, कोई कंबल उस पर डालेगा। मगर आसफ अली जरदारी का जो डॉक्ट्रिन था वो डॉक्ट्रिन के मुताबिक इमरान खान नियाजी चाहे आग लगाए खुद को, चाहे कुछ करे, चाहे चूहे मार गोलियां भी खा ले सियासत की, तो कोई भी उसको बचाने वाला नहीं। क्योंकि आसफ अली जरदारी का डॉक्ट्रिन था कि इमरान खान नियाजी को खुली छुट्टी दे दो, इसको जो करता करने दो, जलसे करने दो, लॉन्ग मार्च करता वो करने दो, एहतजाज करता वो करने दो, बदजबानी करता करने दो। बदजबानी की वजह से इमरान खान नियाजी ने और उसके वारियों ने काफ़ी लूज टॉक की है, जिसकी वजह से वो खुद फंसे हैं, वो एक्सपोज हुए हैं। तो एक्सपोज करना मकसद था इमरान खान नियाजी को आसफ अली के डॉक्टर का। और आसफ अली जरदारी ने जब इन्होंने लॉन्ग मार्च भी का ऐलान किया, ये मौजूदा जिसको मैं बेबी मार्च कहता हूँ सियासत की ज़बान में भी इसको बेबी मार्च के नाम से ही इसको याद रखा जाएगा। तो आसफ अली जरदारी ने हुकूमत को बोला था कि आने दो इसको, इस्लामाबाद में आए तो इनको एक जगह दे देना, तो उधर बैठा रहे, जितनी देर मर्जी बैठा रहे, हमें उससे कुछ नहीं है, हम इनको फैसिलिटेट करेंगे। तो आ जाए इमरान खान नियाजी। तो इसीलिए इमरान खान नियाजी 1 महीना जलीलो ख्वार होता रहा। तो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका, पिंडी जाकर उसने अपनी एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया। तो ये उसकी बेबसी की एक दास्तान थी कि बेबसी को मांगने गए थे इलेक्शन और ऑफर करके आगे अपनी हुकूमतों का खात्मा, और वो भी अगले साल, जब ये होगा तो अगले साल होगा। तो जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो समरी रुकी हुई थी आसफ अली जरदारी की, वो समरी भी जो है ना वो मूव होगी, वो सारा अमल जो है ना वो खुश सलूबी से तहत आ गया। तो आसफ अली जरदारी यकीनन ये मर्द बहरान है, बहरानों से ये निकालते हैं मुल्क को। और पंजाब के अंदर ये जो इमरान खान नियाजी ने ये शोशा छोड़ा है, या परवेज लाई अगर ये सोच रहा है कि वो असम्बली तोड़ देगा या न कोई और हरकत करेगा, तो याद रखना चाहिए कि आसफ अली जरदारी पंजाब के अंदर दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। जिस तरह वो पहले एक्टिव हुए थे, उन्होंने हमजा को हुकूमत दिलवाई पंजाब के अंदर, मगर मुस्लिम लीग की अपनी महल्लाती साजिशों की वजह से हमजा हमजा अपनी हुकूमत को संभाल नहीं सके। अब दोबारा मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होकर आसफ अली जरदारी साहब पंजाब के अंदर उन्होंने डेरे लगाने हैं। तो पंजाब के अंदर उन्होंने डेरे लगाए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जो है पंजाब के अंदर जो भी आपने पॉलिटिकल अरेंजमेंट करनी है आप जाकर करें, और आप मुकम्मल बाख्तियार हैं कि पंजाब के अंदर जिसको मर्जी वज़ीर आला पंजाब आप नामजद कर दें, तो हम उसकी तईद करेंगे चाहे वो कोई भी हो। तो आसफ अली जरदारी बहुत ज़ीरक सियासतदान है, उनसे पॉलिटिक्स को समझना चाहिए दयानंदारी से। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की वो पॉलिटिक्स करते हैं। जब जब पाकिस्तान बहरानों का शिकार हुआ है, आसफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है। तो इमरान खान नियाजी इस वक्त उनका किस्सा, सियासत का किस्सा उनका तमाम हो चुका है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि इमरान खान, ना सिर्फ इमरान खान नियाजी, इमरान खान नियाजी का पूरा गैंग, पिंकी पीरनी और उसकी बेटी और बेटे, उसका साबित खामन और दीगर जो भी उनके साथ ये वारदातों में मुलवस रहे हैं, तो ये जेल के पीछे होंगे। आप सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और पंजाब के अंदर किन सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुकाबला होगा, वो मैं किसी अगले वीलाग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ मैं
اس کا میں تذکرہ میں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔